ब्लॉग को स्वागत करुँचे। बर्तमान आम जीवु पाचिला आंब चोरी करने जेहेतु बेस मेम्बर ना आम पाखे हम दुईज जमा आसीजु आम चोरी करने बर्तमान एठिक जीव एठे गोटे पिला जाऊँगी आमर देखिपारे एठे गछ अच्छी एठे चोरी कराहब आंब एक आंब बेस ना आब कम अच्छे ये मो सिक्यूरीटी गार्ड है गोटे गोटे मो सिक्यूरीटी गार्ड आस रे चलो चले हई 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 पिला चल 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 बर्तमान जीवु आम आंब चोरी कर गाइस आंब झूठ बोल रहा है बड़े खजुरी की चोरी कर सब आंब नहीं जीव आज कहीं बंधर लोक भी कहीं ना बेस बर्तमान नहीं जीव आम गोटे पिला देख गलाना गाइस के गलान देख एठे जाइए अच्छे पछरे कुकुर नहीं तू समझा नहीं बर्तमान एठे आंब गछ अच्छी बर्तमान आंब गछ को जीव आम आंब चोरी करने आबे गया धन्ना जी हारी आंब चोरी करके खाଇବା मजा अलगा बर्तमान चोरी कर आंब पिला आमर के ना कले खरार आसिया आमे खाली झर पाचिनी तू धरिक आस हारी तू कड़ा रे हाँ बर्तमान आंब गछ पहुँची गलु आस के ना के धन्ना जी हारी आंब धरिक बर्तमान जीव भरिक आस आम बेस आंब ना अब झड़ी सारे एठे देखु आंब खाई खुआ देलु आम चोरी करके बड़ा हरामी हो बेटा बर्तमान पहुँची गलो आंब को सामने आम अभी मजा आएगा ना भिड़ो ये गछ पाची आंब आंब गछ आंबूरी आम पहुँची गलु आंब धन्ना सब दिव जीव भारी आम कि रही आज झूठ बोल रहा है राजा आई सब दिव नहीं जा आम सब दिव नहीं जीव आंब आज गोटे भी आंब रही आज रखीदेवानी कि आम रही ये चढ़ियो गछ बर्तमान ये पिला बर्तमान खाली गुंटे आम सिक्यूरीटी गार्ड ठिया खाली आंब गुंटे ये देखु पारे बर्तमान पिलाटा चढ़ी छानाटा आड़ हलाऊँ गछटा ना हल्ई पारनी गाई सी तू कि गछ चढ़ू ये बर्तमान चढ़ हल्ई पारनी कि ना बर्तमान आंब गछ आम आसीजु आंब नबु बोली कि काम ना कि हाँ चलीजी आ गोटे बाहिर चढ़ सब आंब धरिक जीव भारी एठी आम पाई दीटा आंब आम दीटा आंब पाई जमार दीटा आई फेर गोटे आम पाई गलु अभी मजा आएगा ना भिड़ो बुढ़िया मीठा भल कि चढ़ बर्तमान सब दिग पार दे सब दिग धीरे धीरे पवन हो तो आई ने संपिव आमको कह ना रे सिक्यूरीटी गार्ड ठिया देख दीटा सीट सिक्यूरीटी गार्ड एठे गोटे एठे गोटे मुझे गले टे सिक्यूरीटी दरकार हो तो बाहर टे मुई कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं सिक्यूरीटी अस्ती आ रखा देख पार गाई से बर्तमान चढ़ी
ଗଛକୁ ସବୁଦିନ ଆମ୍ବ ଧନା ଯିବ ଘରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପୁରା ଭିଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ପବନ ଟିକେ ଆସୁଛି ଗାଈ ଶୁଭୁନଥିବ ଠିକରେ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହେଉଥିବ ଆବାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ ଚଢ଼ୁଛି ପଡ଼ିଛି ଯୋଉ ଖଣ୍ଡି ତ ଉଠିଲା ଟିକେ ଭଗବାନ ହେଇ ପଡ଼େଇରେ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ ଘରକୁ ଚାଲ ଭାଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନୁ ଆଇଛୁ ଏଠି ଘରକୁ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଖରୀକି ଆସିଦେବ ପୋଖରୀ ଆମର ଦେଖିବା ଗାଈ ପୋଖରୀ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ କଣ୍ଟା ଦେଇଛି କେହି ଚଢ଼େଇନି ବୋଲି ତୁ ଏଇ ପିଲାଟି ଚଢ଼ି ଯାଇଛି ତୁ ଯେମିତି ଚଢ଼ୁ ତୁ ଯେମିତି ହଲେଇ ତୁ ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ହଲ ଭଲ କି ତୁ ମୁଁ ନ ପଡ଼େ ପହରା করে পড়লে উঠেই পারি আনি গছ ବି ହଲୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ବି ପାରିପାନି ଖାଲି ଚଢ଼ି ଯାଇଛି ଗଛଟାକୁ ମନେ ମନେ ରେ ଅନେଇଲୁଆରେ ଟିକେ ଭଲ କିନା ତୁ ଚଢ଼ି ପାରିବୁ ଚଢ଼ ନହେଲେ ଚଢ଼ୁନି ରେ ନହେଲେ କାଲି ପେପରରେ ବାହାରିବୁ ପବନ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ମାରୁଛି ବହୁତ ଜଣ ପଇଲେନି ଏକା ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ ନେଲେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ ରେ ତୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ ପଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ପଇଲା ଏଠେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୁଣ୍ଟଉଛି ଏଠେ ଗୋଟେ ପଇଲା ତଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ହେଇ ତୁ ଧୀରେ ଯା ତୁ ନହେଲେ ଖସି ପଡ଼ିବୁ ସେତିକି ଆମ ପଇଲା କି କୁଇଣ୍ଟାଲରେ ତ ପକେଇ ସାରିଲୁ ନା ହଲେଇକିନା ତା 3-4 ଗୋଟି ପକେଇଛି କଣ କୁଇଣ୍ଟାଲଟେ ଆମ୍ବ ପାରିଦେବି ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କଞ୍ଚାରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଟୋଟାଲ ଆମ୍ବ ପାରିଲୁ କିଲୋ ଇଏ 5 ଟଙ୍କା ନା ବିକୁଛି ଏ ତ ମୁହଁଟା ତ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ତ କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ତୋ ପୁଅ ଯୋଉଟା ଜନ୍ମ କରିଦେଲୁ ଏଇ ଦେଖାଇଛି ତ ୟା ମୁହଁ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ୟା ମୁହଁ ଦେଖ ଟିକେ ୟା ମୁହଁ ଆଉ ୟା ମୁହଁଟା ଦେଖ ମିଶି ଯାଉନି ଏକାଡେ ଜନ୍ମ କରିଛି ତାକୁ ଇଏ ପୁରା ଜନ୍ମ କରିଛି ଗାଇସ୍ ହଇ ଆମ୍ବ ଛୁନି ମୋତେ ଆମ୍ବ ପାରା ସରିଲା ଗାଇସ୍ ମୋର ଗାଧେଇ ଘରକୁ ଯିବା ହାରି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗାଇସ୍ ବାଏ